بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Omaremu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati ogarono wala halakendi wada kasuko manten kuni kempalle wala nyagale khore wa mugu dagan kama manga wala nyagale khore wa ngari dagan kama kenya gani akinu ngada aka ko bembe wutu na i akhin habandi kenya gano okhramu Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ngara sira khore be nyanga daga wada kenya khibare mugu nanti akhinu nga ili durogote ndabali na hata akhiyo ngana ngawara akhiya garunga be sudi na ganen siti na okhra moke na ina ganen sita dangani wakati be su sunun tengani be su la samantengani karalla ke khibare ndi kembe gani ke nanti dikiten kilimei ko faare sallallahu alayhi wa sallam agani mu'minun fikati kenga mobembe na tunanti annan sigi an khindangani kenna gille dina ke ko membe adina ke gada ofrikati kenga kenna gali be gada an kama katti o garuno o de sundu ono nyaali ko yikenga ona alla nyaga ya rabbi dawa ke krisu alla ganna ibaraji khairiya iku membe gada ke holla qengunya akhirun kane inan katinna ikite ka huma mai na yana akhi ke habandi kembe kunu kempa kharla be gada kita ken hakarla siri ai wa ho kan humbe ana hanga khorumo siri nga be su gada ngari baroda mu diga mendi nanti humbe akatina ka huma mai akinye 6000 euro nga manka ahun 6000 euro nga ke daga bane kama jungone mun daga ke bane kama ari nyugonda ya alinga katno me bagani ahun 6000 euro keni nyagale khore nye wa akhinu kunwar ni kenga ho suka ga da gude bane mbagan na ratara ona chanda ngani tare anyi meda ngani sire su ga da gude bane ya ratara ona tanda ngani anda nyanyi meda ngani ya rabbi allah ganna musonya ngani arjanna sire su ga da gude hiladi ya rabbi allah ganna musonya ngani arjanna aga bu no wembe ya rabbi allah ganta wutulake dura goli Allah ganna barke saga battendi ya rabbi Allah ganna ya barke anna bulen dangani ada nyimme dangani ada kolen dangani ya rabbi Allah ganna kisidna masibun Allah ala masibunga faare sallallahu alayhi wa sallam ada sahaba nun kanun dikati ke menenga mogosiri ada sahaba nun kanun dikati ke menenga mogosiri hinganari faare sallallahu alayhi wa sallam anyi gilli aga jonko ini sahaba nunga kembrenga nanti qurun o afinun pabandi sahaba nuni iga mehirne katike menenye halsike na hanni maniya angana kontanyana na dina ke de matai halsike na hankani maniya angana kontanyana nanga hunun na hatai halsike na hanni maniya angana konto arono alla killentara annanya nanga jannan kan sigindi anta kempeta na buleke du hoyi makebembe angara rampatenga man kanga ida medin na bonondi na ken qasondi man kanga kebembe ga man kanga kebembe wara dukane alqiyaman kotanga kebembe ga kontunga anna simman qalsinya ni ken qiyma dalle mon qallenye faare sallallahu alayhi wa sallam anyo qanun katikiyai walla nyaga na sire suga da gol bugo banen loke tara Allah ga nanya ngani baraje Allah ga nanya ngani aljanna musonga bali Allah da koyi qur'ana nogondi nanti sadaqa mbaki ngasirin kinyana aljanna Allah ta qur'ana nogondi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiqun allati qadamehiri katti arjannanka kibembe balle ngani kamundo nyinyi ntukka humami arjannanka ki balle nikini agire makosela ngande ai
ajule ke makone kina balliyen bane ke Allah ti da ken tere Allah kanna nyoda ngani Allah kanna nu konui agi konni aga sere hana be koni kene naga handa ku menu gi kitelo ni jibandi naro Allah killen tara ku menu kitelo ni jibandi na sadaka mbagandi naro Allah killen tara Allah da aljannan kake sere hanu be mbiaga di koni kenni kunye wala nyaga na sere su angara godo bani nyabagandi naro ke karla tara ya rabbi Allah ganna nyanda ngani aljanna musonga anna tunanti sere mbiaga na karalla dema ken karalla sere su ga karalla ke sere su ga dinan famu ken karalla e ken pay gonde nyai ke ta ga sahinan kin nan golli surundi anke nan so wannan kinte fare sallallahu alaihi wasallam ati adamar min na fati agollu su ko manten sigi maganta hinu sikidu banumbe kenya ga nan sere mbe ga len sire to ken ga duwa nganda ngani manka angara sadaka to ke bembe agollen ga wurnu an palle sadaqatu jariya an kinya dan kalsilo qarlan tara ken qarla ma ga tege ken sigi qarla mu ngai na qaranga kendi igara baraje sukkita so wannan kenke an ken kontum pay kamana ngolli haran kara halle ya rabbi kira khalsin ko minu ga bo walla ga ninya sadaqatu jariya nga asikani ni serebembe angara tuwa wukto anyi kenya da ken sanki haran kara halle so ngan hakkitai ken baye kondo aran kara halle baraje kenan ken akhinu minu ga di khalsin londi ke qarla tara ona tiaga dangani tare aga khalsununga iloran siro wala nyaga Allah ga dangani kuwe menu ka ganu ga makatina hora atara anga ni siringia akonto yenga yati sabu sui ana watu nanti ngani sireke bembe ganga Allah takem bonondini andangani korosunu haklen to gadi korosunu na ganen siti kali sike na hasuntai agana kontanki yana aljanna kali sike na hasuntai agana kontanki misuturu dunaka nogondi nanga agana suturu du batenga dunaka nogondi fare sallallahu alaihi wasallam o garna ngari lenki silanu mo bembe gani bakana daga makka umranga suru won likati Allah fare nga sallallahu alaihi wasallam iti Allah fare o ko amulla ombu na batenga de yonka silhandan to maga fare ta sahaban nangani awa aga akhinum payge ila samanto aganti de mana aywa kala sadaka ndemba kala sadaka mbagandi aga sadaka ndenya aga magaga du halaki bari inda ta kala sadaka mbagandi anke mbega tawo nanga ankal sunu ko hayini ngana di ero baga yakuten to ko manini ngana vie ero baga kinga anga mo gontu kenna mpalakinya bari kenna ngala kutungana gondo kitran ko ta gonye wa ken kana mpalakinya kiyan si Allah ta no gondi wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka kala naga hanenya Allah killendi agana nyana Allah de killende ma agana nyana qarlanun de ma agana nyana jahalnyanganun de ma na yana tuwanun de ma aga magaga du halaki aga magaga du sidi halaki yenkane halaki yenni kannanga keno kunni Allah da jongi naga hamba kenya sadaka hamba kenya anke mbega nta sadaka hamba gandini halaki yenga koni yere kundu anke makisi ken halaki diga mpa jilono maga nyagali nyantanni na kiya akhinunga na kiya daga dunke suko mantenga na kinya kuwe mbiyonu gada ki fikira ime kinya na liti ki hakarle daga ke kama onati aga suko mante aga do baraje golle ke Allah ganna golle khalasun tenga Allah subhanahu wa ta'ala ime jatin nangani Allah ganta dukko yeradi Allah ganta wusiradi Allah ganna musulmi aljannai oda aga suko mante nangani اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ومعلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن تيغنا أكي الله دو تيغنا سكوه منتنا قوا وأن من دو كسيه مرنا مغا أنا قبنو أن بني من كما فاري محمد
adi dunkonu adi kapallemo ado sere suga tokilo faren killenga o amurun Allah subhanahu wa ta'ala maga anoko faren jamanga o amurun Allah maga ano suturu dunake do alqiyama o Allah nyaga na ya rabbi Allah ganna khairi nyosu ko manten dangani o mare moda ga su ko manten kunyi besu tanto ondan jamunga o da ga su ko manten kanta besu manta o dingranga o da muru Allah maga Allah ganna usu ko manten kisino tanga o ga duna bangesi o mare mu o da menyu o masalan dingranga kenya ga ko masalan do me fare Muhammad sallallahu alayhi wa sallama asirandi darsu hamantondi onyi kamana se faren gajange gwa kama kenya ga Khaybar gajange nga ado gajangu bembenu gari Khaybar gajange palle ora kenya ga katu kunyugo nga o ghazwatu dhat ar-riqa kesu ko mandenya faren madnan tarinya di sallallahu alayhi wa sallam onya ga da koni nanti fare sallallahu alayhi wa sallam a garin Madina gajangu bembenu ga dabari o sehinna kunya kama harsa kendi oduguta gajan koro nyugununga yoga gajan kore ngebe nga hinna okane gajan kore be mbeoga hamai kenne Khaybar gajan nyenye fare sallallahu alayhi wa sallam ariye Madina asina nyerundi ala gajan yogo dabari kenga ne zatir riqa ken gajan nyenga wati zatir riqa atogo ke yimme ari kammo gajan ke sabunni maniya oda kungari da su hamantiki gajangin mono kammo gajangin nyime kammo wala ken kangari wati faren daga sallallahu alayhi wa sallam yunqa ado gatfana qabla ni wonda men ngari gunjura ke nonga gunongara bu ko men sondo mun kanto ngani yunqa konnan gemmenya la hiki nyamana imaga khenume yunqa faren sagante wala konnan tire hilaka pana yare wora kilendi kenki nanti ikin dara ke wala migan na horen jo faren sahabanundi sallallahu alayhi wa sallam aga tami be sedna to gonga salli oda ken qisati manten ko ni nandangi mo gani kinye farenga yankallan banno wondi urunu wondi nanti wa honne tumana bidalan ken fajirun kurosi bidale ga khanke kusu ko manten dango ma ke de su hamanti adi o walla nyaga na Allah gani to haqlundi onyo wada ko le nyakati o len kidder su nanti umbe gani fare sallallahu alayhi wa sallam lahidi be ganya dum makan ko na nanti sage antaro makka iri waga nari waga kinye de waga kinye kende yana faran atelle umra ke dawari mantitila dabari o wakin Allah lenki khalle kedi o walla nyaga na akul mo wasiri Allah ganna kenno ndi nke dangani Allah ganna faamu nyen ke da akul su ko manten dangani na golle kenya golle khalas ntenga Allah subhanahu wa ta'ala imejatin dangani ya rabbi Allah ganna mutunyu su ko manten dangani aljanna Allahumma amin umaremu owa fare liye Madina asina nyerundindi sallallahu alayhi wa sallam ehum megani nagan kaso nga ken kaso sigi nagan kaso ken sigi sina nyerundi fare liye Madina sallallahu alayhi wa sallam owa nagan kaso ndi ko hayki kaso be disasa kundu lenkini nagan kaso tamunde hillo nyai fare liye Madina udiondo kamon nagati alo tanji kendo sina nyorundi yo ake digane be ko ni Kenya ali sina nyorundi nye na qasondi faale sallallahu alayhi wa sallam ada sahaba nu nyamari nantini mo gonsurondi umra nyangin dangani umra be igani gadi kaba sina hamanteke na iga lahidu kina nanti irigi watelle umra ndabari faale nda ko sahaba nangan nantini mo gonsurondi irigi watelle umra ke dabari ana kempekenga ayilla bangani ndangani yorunga siresu ganyi di batenga igo kabana ido siresu ganyi dome siresu ma to halle kundi siresu ganyi mogon suru ni yorunga nanti anga telle umra nga yoru igadi do siresu sa ganyi dome kun sini mogon suru ni siresu ma to halle isun daga dome iri khadi inda umra ke dabari ken ngani siresu ni da faren batenga ujino kamona abisiri anyi yorun kallenga sire suma to halle maganta sire bembenu kunga seydum pragu gajangu bembenu ganya isa ya halle ko Khaybar gajangi suro nyon to ken gajangi di kun kaniro faalen batin Hudaybiya ana bo kunyai sire suma to halle sire bembe aganyi Madina kanun de ken kotai alayhi wasallam abugu
ado ko menu ga mi domi yerunga kun kasu bugu da batenga wasoroto non ka bugu da batenga hum menu ga masede yerun kallenga yerun umran sire menu soro ni won bugu da batenga kun masede yerun umran batenga ibugu yakadi do faare mbatem batu ya mula na umran ya da batenga sallallahu alaihi wasallam ke ko tay siram ta khadaga no faare mbatenga anyi kiyene wujunu hilli umran nyanganai sile ngenda batenga anyi kiyene wujunu hilliya igunga de ko ya alun kagadi mo bembe ibn abbas radiyallahu anhu ati faare sallallahu alaihi wasallam birambe agaro kaso bembe gani nagan kaso kiyen dil qa'da nagan kaso nga ariye madina asina nyolindi anyam pade na ngiri gajallanga ti kaso nagati adani agri kun gajallanui khaybara gajallanga ti kaso nagati me ali jongo makkai nagan kaso nyedi ibn abbas ti adani yerunga iga faren sagandini da sagan nagan kaso nyedi iga faren kabana nanti antaru makka ken kabande nyakin nagan kaso ali wa faren le baka nagan kaso nyaka ni jongo ni makka nanti atele umra ke dabari kenganya ibu nyuwoni ni madina gele arabundi ikuntu wallahi alla faare ko amulan na batenga wa mulan na batenga umranga yon ka faare sila nan to kuma gade iga nan to maga aga tanga trene dabarni naga ganta maga antani o go anta mula umra kin daga noto illa same illa ad qasaka ta alla faare nga sallallahu alaihi wasallam o kukungu o amulan na umran dabari yon ka naga hanto maga sila handan to maga kenganya faare sallallahu alaihi wasallam ala islamin nyamari nanti ina pinni ya kununga ina sadaka mbagandi adi nyamar nanti naga handenya alla killendi wa adi nyamar nanti sadaka mbagandi wa adi gongoga ina maga tikiti na burunga iga halakini ina maga daga na burike kanun na maga da lutu yakon naru alla killendi kengi kinyana kutungana gunna serem palakinia fa ni gongo kinga mogo siri na killen ko yi na sadaka mbagandi ina mpinne i akhinu ko mbenu hoga ntimaga ila samantonga ni ina ntigi jikyungule faare sallallahu alaihi wasallam adan gindi game da ngani sahaba ndi kitan kilime na sadaka mbagandi ni akhinu ku dema faare ni make kota ya gabaka nan daga hiju ya gabaka na umra ke a tandume nyugome ada kenya uturdu batenga aga mula na kenya sadaka nga makka kenya gani hadinga ali Ghani bin Abi Ghani maga na buga Ubaydillah bin Dinar maga nanti faare sallallahu alaihi wasallam aga teleke kotai igo nyuna ken tonya ni najiyata bin Jundub al-Aslami faare da keigo ala nyogumu khibaren kina kenye nanti akendo nyogumu nan dagi kani faare nga bakka kuma igo meto ngani najiyata bin Jundub al-Aslami faare da awara nyogumun nagane nga nanti anya nyogumun kata ikhbarin nan nyamaga adego kya sigindi ikhbarenga ati anyi qala telle ina igero killen kai miganki makka kenna nyaga telle igu nagati konnan ko nagati nangri bani aslama qablandi kunyi igo ke de manana nyogumun ku kata gilli madina nan daga makka ubayd ibn abi ruhum akenti ikirani kahini soro meno ya nyogomun kata fare nyogomuku sere meno ganyi khatna tiyan kuwata ina daga madina ikini kahini kunyen abu huraira radiyallahu anhu atikirani kahini daga nyogon kata non atikirani kahini nyogon kata non ubayd ibn ruhum atikun nyogomun kata na watu ni qatidu kane watu ni nasitiya nyogon daga na kiyam mogodi agna dal tampi ana bana ga sitikinga ana kiyana kutun qatidu kane ubayd da ko ke mogodi kembrenga isre membenu nyugo mon katana ke kotai najiyata binjundu binyadi Ubayd ibn Abi Ruhum yidi Abu Hurairah ke ngani ke nyugo katano nga na nyugo ko kata ba faren kane sallallahu alaihi wasallam nan daga makka kati nyugo nga gilli faren da tagmancin nyugo mon su ko mantenga ti mekite ay me anda nyugo mon ko ay me anda tagmancin lisui ari Asim ibn Umar maga nanti faare sallallahu alaihi wasallam aga baka ke kota ina ndaga
akiti droma daga de ada ju gadan no kumutu na hata kahanga na hata na wara kaha lulunga kaha kullukulunga na daga wara merendrokunga na daga wara tamunga ado sinu gadan sinu farandi mo wonya suroni ke kotai ada imo suroni bilambe aga kinyezul hulaifa madnan konna mutira ada sinu ku ati sugun nan dagi kane gadan sinu ku mbiyonu mo suronti ngani gadan kanne ma ida kun qaramu ni gadan nga sinu ati kunna ngali kane kenan kamisiya ni ken kotai gadan sinu ni kamisiya nyamaga ati Muhammad bin Maslamata radiyallahu anhu ada kingara sigun kane sinu kusu ko mante nyama kanne na ken nyamaga kebe Muhammad bin Maslamata sigun su ati su kana ga won kinate nga ati kunnan kuti kane ina ndaga gajan yukun khibare ka hanun daga na wara tammenga na wara bunda ngunga keta kun su khibare nga ala kun khibare kini Bashir bin Sa'diya radiyallahu anhu atagara nga nan kan siyan kin kana kun krosi kun ka su khibare nga kin maga anga tal kilengi o gajan ngano ina nya kin mowadi sire wano nga akiya sigin dan nan gajan avion nga sire wano nga akiya sigin tinanti kemre nga dabba ba tununga wa hakaza kin faranda tani kin mowadi sinu kun khibare nga Muhammad bin Maslamata maga ko gari gadan yukin ya ga wucini kitindi kun khibare nga ko maga kun khibare nga Bashir bin Sa'di maga ken nganya iti Allah fare anda gadan kun mutude aga Allah di bego soro kunaga ken niya nanti on sage irigi ogana irini ollo oro gadan yukin magari maganda tirana nganta kari baka gadan yukebe ko an eterne ka ha bane be ga ma ken kai be gani ona ron ngana na siti kya Allah hidun yin surguna ga an ken gada anda ka hanu mutu anda gade no mutu le Allah do kan ni kiyai ken anya faare sallallahu alaihi wasallam ati inna la nadkhuluha alaihim alharam walakin takunu qariban minna farenti gade no ku ko dutu yonka odin taro no haramundi odi ga gimu ke me la kan ne be godi naga nan do go dinno kim magalum makka kel la do kan wa ken tangana idanga no wa ken do kan ne sigindini ken no go dinno ku utum manan peti nan ti ola ro makka ola taro haramundi me sakati makka ola taro yonka odi hutuwa o ga dinno ku kunani igancin toyi فإن هاجنا هيج من القوم كان سله قريبا منا جلي سري غنا غورو نانتين تسرو مي غنا قنويا دان تسرو مانغانو غجا انا يوغا نكون ون نكون تلاتو ورا وغا نكون كتاهني ايوا يوت مالن نيكا لاهيد انت كاهريا كاهري لاهيد انت ايده اي iga ho konni ina njamba kenni batenye maga harati dudi ogu hondo gaze ku kwatelle yogoli ntakire makka o wala no kuno kubembe o haju gana kiyasu ore kitahani yonka o dintarono makka no woni Abdullah ibn Abi Qatada ati haba Qatada ji ke ko ta ga intelle umra ke dabari iga boti kille bembe ara kille ga yan kille man ti furu kille ati daga cikin kille Abu Qatada ti iga teleke ko tayi isuka o mandena namu mutimike igama inamu di iga kusanta bori bana daga tinu kunyo nga ida gundum pare ngari ida gundum pare ngari kembrenga iwurda batenga ida kanya ikatna kari alhalan nimugu ida kunkutu akhenu kenga nyida kari ukinega nyana ikapale moli kenga nyida chiege dabari yugun da chiege ga yugun bara chiege bari aiwa wati Abu Qatada ati ga telleke kotai isunyi namu ni mike ike man namu to akotanga uchega nya ike da diga nga ida gundum pare ngari ida gundum pare ngari hari ngije betide gundum pare ida gundum pare ngari ida a harakatu ida tanyiwen kutu ikatna kari ida kanya ida kari kenganya uchega nyana kenda ni kapalle mun to kwa illega ikena kinga kani igarno wati bila chi nyamaga
ila ciye nyamaga awa ti kapale mugu tagandi yugonu kundinga ciye ke gana yugonu kunda togono kumbarai bari angan namundi anta gimanna wallampo kadi yala awa gimanna wallampo ciye nyiga ba ken sika nyidi bara igana ati mafare nyimme gani sallallahu alayhi wa sallam kinga nyida faren tirni sallallahu alayhi wa sallam farenti ayiga basi suntai kinga nya fare sallallahu alayhi wa sallam ala killen mutu ada gante ni makka awado killenga ada labbakan ko nya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak fare labbakan ko nya na islami nga labbakan ko nya da batenga sallallahu alayhi wa sallam umme megani muhammad bin maslamata akindo sinunga kane akindo sigumunda kane idaga miga kinya dinga beto ngani marr dhahran idaga miga tele yankano iga kiyono nga yankano nga nantuma na tukono nga tani makan ko kulishiga ko nyugo nka ado kunna mengari marr dhahran ilikate na tinni idi muhammad bin maslamata ya kamwa muhammad bin maslamata tidangani farenga kinne dilini o ku haga yankaire nantuma ire yonka kumbane falinga kinege dinga yire Allah gana dunya tati insha Allah kumbane falinga kinyine marre dhahrani agli madina wakilen di okuna kania akhawalini ken no goni tanni iya renga gadam nyoken gabe nga Bashir bin Saad di soromma bali Bashir bin Saad falinga gadam nyokun su falinga kina kenye ikunda muhammad bin maslama daga sehene ikunda sinu nya ken bi jotini anga sen hu membe iya renga gajanyo ken gabe nga Bashir bin Saad maga wa ili tampaga igumma daga mun lokindi isai katti makai iga wurunu idaga ili tanjoni mugo siri be yatele ki makan ko nga iti makan ko ngani awa okuda hingal kilende muhammadu suronga kilendi rini oy miandi ngari si gumen gabe nyani wa gajanyo ken gabe nyani maga i hayrini riyai wakata gaire yo oy mianda ngari yo ngari anto nda mugude ora ngariya he makango nga ijoti makango nga ijoti kembre ngenta to nyana mo bembe yawa etiketa ke ugo malade bortode ama ho ni islami nunga ke wati Allah watu la bi jano dinaga ugo Allah bin sigindi ama ho ni yake wati yo keta ke ugo wanda daga nyana mo bembe kempalle ida Umar al-Muqaddara hakutoko telehnya la kutoma wati faare sallallahu alayhi wa sallam birambe aswahaba nu kuwani kildeni makan ko ngara sigumu kudo dada nu kungari ukum ma yaare murle ikin kanu na kani makan ko nga wana Muhammadu ni soronga kileni lini oy mandi ngari oy mandi ngarde sigumenga be gabanya ni maga wagaya no kenga be gabanya ni maga kenda makan ko njoti mo si makan no gondi itona kuna ta Allah ugo mo ho nya makka ugo mo ho nya islami nunga oma ho nya gado gade tu nimbe iyo joro la hilmi siti iyo mena wa ugo mo ho nya nya itiyo wa nahnu ala kitabina kitabu ko magaire imanda saha nasinye yo muhammadu imanda saha nasinye ken kitabu ko magaire yo go wani wati tigen kitabi agane yo gadanna kitabu ko wani wala wati be ko na de gadan nan sigi ita in bahin nasaka wati matimi yau ma kaga no gada humbin bai kenganya fare sallallahu alaihi wa sallam ay meliki marr dhahran kinna yikukunu urtelle maka na shaba ngeli maka kuma agari marr dhahran ada yin sigumundo gajanga nganonga kenganya ati kunnan da kan harsa ingrin daga ikungri idiga yanka lamba no to ngani ya jaja lamba no wani antinda makkai atonya ya jaja iga yang kanunga nan to gonunga an ngana cross nenya Allah makka hainana nan to ke lamba no
aganani kunkum bitagantanu ngana siri Allah makka hainana kala ko nan tikun daga tindin makka yi gadanga nuku ko mene gadanga ko gumu ida sigumu ko daga yankanunga kengen nukunga fare ni me sallallahu alaihi wasallam ay me hagri atokidi batenga wakile ndiri magani kinye ke lamban no be megani ya jaja lamban no na fare to tawo no ngatani makan ko nga i haklem ko tawo harsa ida hare ngirindi kenyani mikraz ibn hafs al-ahnaf ibn al-ahnaf mikraz ibn hafs ibn al-ahnaf makan ko da ke wo girindi na son wonun ka hay nanti na daga kati Allah fare nga ya jaja lamban no kiri da mun anti fare ki no ngaketa inda katai inda tirli adi kapalle molli sahaba nulli ido gadan no kulli ido imo sulondel gadan makanne maga manini inda ga faren tirni kenga bare be ganunga faren na ken mo kidangani kun suro bugun nalli iga kinye ida faren tirni iti muhammadu aga na hata getu na gundi masasa omantu jambe de omantu jambe yo anki ni makan kenyai an nalle na kusini ire ay amma sire jamba bada manga khorono ma ga ire amma sire jamba wa haran ke wato on tan tu jambante aga o ga humbe kan ngani lahidu be godan naga ke lahidu ke kuma gurja aga na ke lahidu dia nanti irigi angari ni makka o gimu kendi yonka o magge madi nan dan do gaje ke warende o kan tan tu jambante iyo gaje no keni hanci ansuru kumaga imo sronte nyen informente ni gaje nyoke o magge mu kendi de o gage mu ke mbedi kenni allono ti gaje nyoke mbe tirana suganta kani ke mbedi ko ka habani kin kayime annaro ngana no nyari na asiti yon kala nkundu umagimari kinganya faren da ko nanti kun kamala de go burto farenti o kun taro no maganto da jo mo kibembe o da aga gum kibembe do orno ke mo bane o do gaje no kin taro no na to gum kanne nganya hohodi kinganya tani keigo kebe megani makan kompare nga mikras bin hafs au ruten sai arakati makan konga daga ati makan gona ngani ati muhammadu mallahi mborto de muhammadu hina lahi yakama muhammadu da kidanga nanti agaro farenga sallallahu alaihi wasallam nanti intaru no makka maganda gi mukanne ngani ke be kama yiro no a ido ganyo ke sun taro no ko sharti be sigin tengi da kana na ke mrenga nanti kiani nanti ama lahi mborto fare sallallahu alaihi wasallam kem palladi mugon surondi adi mugon surondi hadi an yugo bi minu wa maga ati dangani sahaba na idu kunnan dari kane indari sin no me qillan ti zitwa sasa ina kenya qillan ti zahir ta hana ani makka sillane to sasa makka kundanun kinye kem ranga fare sallallahu alaihi wasallam ati do inyogo mu kundaga nunga hadi an yugo mu idin daga nunga fare ni bugu sallallahu alaihi wasallam adi kapalle mo idi mo gonsul lamban no kedi asetu ni go me kenyi gani qaswa anyo go nyagale ke qaswa asetu kenga fare kapalle mo sahaba nu be sudi ya ga siginde Allah fare ni diketa sallallahu alaihi wasallam agatu hum metani kenya nyana isudi mo gonsul ni be sudi ka hamutu ilo labbe kan ko ngame yemme idaga migatele kinyezi tuwa kene nyugo nganunga fare sallallahu alaihi wasallam asiginunga kenna wi nyugo men kamma qaswa waslaminunga ida fare nyuri sallallahu alaihi wasallam kembrenga ay green kenisa ni jongoyi awali yanga makka nogondi kenani abdullah ibn rawahata radiyallahu anhu ke ko tayi akenda fare nyugo men ken nugunun kacellaga akan nukun kacin laga a watan ran nugumin ka ne a wani nukun kacin futunu farin yi miyan nugumin kama sallallahu alaihi wasallam adi labbakan kun ngame ita amma labbakan kun ngake ko da yi magatte lero makka yi kanun nugundi
maga terero maga kanu no wandi ama labbe kan ko ngara ken nan makkan ko nga jeli kunga haklata ngida nan di faale de gadenga dabari iho gabe ma yamulla faale ni de ke no wandi ya wonga mengalla gidi lemme wano nga iraga siki gidi lemme kama awa alkaba sahilin bangenga iraga siki gidi kama iga islaminun pa yini kene islaminun li alkaba kunga gidi kama ya nga islaminunga adani ida ko me dangani ewa ti madnan ko ngalini muhammadu soro awa isiya kilin dika tagai igaraga makka madina madin yade madina ke tampino nga mene madina wati ndi suwatundi iqumantunya ni iwatundunya ni igalo faari ni soro nga sallallahu alaihi wasallam ken khibare kinye faare nga sallallahu alaihi wasallam alla faari tindi tikenga nantina kama na gamma kan cheti kiyai nanti aga daga madina wati nyanda surun su kita susuru watunte wasusuru kumante kenganya faare sallallahu alaihi wasallam ala sahaba nyamari nanti igne tawafun dabarni inan juganjuga kumbe gani na hata rukun yamani nga nan daga wara hajar aswadi nga hajar aswadi ken sumundi gidege gidi binneke ado kemle nga junko kembe akkane kundo menaga nanti inda kino nga nan juganjuga barnanto giden kama anna kenya ngalla yo hayla dangi kinga tanni alkaba nga bartini dinaga yawatir nekendi kindi nan juganjuga tawafundi ajope yerei nan juganjuga tawafundi agri manan ni kiyai makan ko ngara garebe siti ya 90 isulam punto nyani wati nyandi sukita embre ikhumanto nyani embre nga isa hanto heti tere mbesa hantege heti kellawa na ke trend gilli gilli dabari na ille daga hinna jugan nga kella ko na dige kamanin cha hantenyen kenne kenga kempalle atira ngani ina jugan ke dabari wa adi nyamal kan nantina ilamin bewu ikunkuteke nagi akil nanti al-ittiba kenni angana hijalle mangari angani ilameke adari hakke mure kunki kiwa selanga kemna kunki noge ke mugunti ilamin akenga yo ilamin ta kunkuteke ken kadde hay ke ken joppe ke kotai na ko nanti watientia anya kanga kamanen kunkenga anya kanga hatenga sirenka kunge selanga agana jogon ma kunge ga sarle kenna ko nanta kamanen sahantinyen kemrenga nan kunge mbagandi hijundo umranga ajope ke kotai ona profite kenno kunne anga kuwi menu ngalla igrali hiji mindali umranga geli madina yare ni kunge mbagandi kenne khatawunye abugura sunta yare abugumana sunta yare abaka minnai abaka makka ka minnai angana ki alkawa angana tawafu nya blambe alu tawafu nga anna kawana tere arna famenya usuko mantendangan kenganya faare sallallahu alaihi wasallam agaru makka imana aroti saniya nyai nukumi yakil nanti hujun ayankati no nyai sasa makka kabranga khore mpa iti kara bembe ayankati no nyai nali magarono malkabandi agarotan ni atulong hajar aswadi nyai ade gumanga Allah faare maga sallallahu alaihi wasallam ada gumakiro hajar aswadi nga ada sumbu kempalle faare nda warawangandin jopa islam nunga warawangani do faare batenga sallallahu alaihi wasallam kimbranga warawangandin nyana tanyiruai tanyiru ada kenyanya aga alkaba warawangana islam nunga rabatenga sallallahu alaihi wasallam kesu ko mantenda ni awa inyogo men kama sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Rawahata akenga nyugo men kane nyugo men nunun kachenga kin kitendi ken no wandi ahatenga bugu mede ahatenga to ada aka hanga karanga adika halaga ala sugille men njopa akoga tin serikate ada sugun njopa gatini khallu banil kuffara an sabili خلوا فكل الخير في رسوله خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله يا رب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله
بأن خير القتل في سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن قليله. أهتنغ تو أن يكسوا كوني أولين كننا خلوا بني الكفار عن سبيله. كافر لمو أكون كافر نكو كافر لمكو قدري فارين كاني عليك يا غريب وكيف بي on to fuga dabar na de sai so ta ci ko kan lenki e wa hadri faren kani akun kafirin wa hadri faren kani khallu fa kullu alkhayra fi rasulihi qadrino nga aka tunanti khairin suna Allah faren yadi sire mega mula ina khairin kita duna da alqiyama sire mega mula yin kisi sire mega mula ina taqdirin kita e wa Allah faren ban to kina batte e wa Allah khairin sura yadi قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تطلع على رسوله وأنا ننتي فارين قبالي الله عندك ينقندي القرآن ندي نارو غابو نكو منوغا قراني الله فارين كما كدينا قبالي فارين قبالي كيسيان قبالي الله كن ينقندي فارين كما أيانقا غابو نيي كم بمنو إغا قراني كن ينقل فارين كما يا رب إني مؤمن بقيله الله nketo ngondinte ni ti faren diga mole faren do diga me sugari iketo ngonta su ko mantenga qur'ana ke isugu al qur'ana ke ito kidalla faren batenga sallallahu alayhi wa sallam inni ra'aytu al-haqqa fi qabulihi wa ila ngani kana ditto munniya annan dunya alla faren kallenga an kanya islamiya kammo an ngodin alla faren kallenga an ga islamiya ko sugun kammo an maduni Allah faren kallenga wa ikira ngarnanti khairun killen suni wa tungun suni annan to kila Allah faren killene bi anna khayra al-qatl fi sabili wa anna tunanti kallen qasu ho sirenni annan kara Allah killene kallen tungunyi har baranga kalla yoga kallukun tabana kallen su ho sirenni annan kara Allah killene annan kara Allah ko muslimin Allah killene وكينيا نكل كلن سوسرنا اليوم نضربكم على تنزيلي لينكونا هكتا ايام قندنا قران كي اغراكم موكي بمبي سيسنا دي سكيدن كاني اونان كتا كاتو نبي غاني بهتنا انت نامبولين كاتو ضربا يزيل لها مع مقيله اونان كاتو اونان نغولا جا بكا كيمبرanga nangolo ke na kutubaka kamuni kumbembe kananga sankoni kananga tikatu nebe onta hala mulin kata kemra ken nani Abdullah ibn Rawaha ahatin bugun medi anyi kusuwa ko nalla faren kane sallallahu alaihi wasallam sarin no men akitendi